इरशाद फरमाया कि बाज बंदों के साथ अल्लाह पाक की खास रहमत होती है। हजरत वाला कराची रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमान कतक बंदार साथे अल्लाह रब्बुल आलमीनेर खास रहमत है। आलमे गायब से रहनुमाई होती है, आलमे गायब থেকে पद देखानो। अगर रहनुमाई आलमे गायब से ना हो तो आदमी अपना नुकसान कर ले, अगर खता भी हो जाए तो आदमी अपना नुकसान कर ले। हजरत वाला कराची रहमतुल्लाह अलैहि बोलें आलमे गायब থেকে যদি রাহনুমাই না হতো তাহলে মানুষ তার নিজের ক্ষতি করে ফেলবে। अगर खता भी हो जाए तो उसको अल्लाह तौबा की तौफीक देता है। कखनो যদি ভুল ত্রুটি হয়ে যায় अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक দিয়ে দেন। आलम गायब की रहनुमाई से ये ना समझे कि मेरी खता नहीं है। आलम गायब থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে रहनुमाई করেন, তওবার তৌফিক দেন, এর দ্বারা কেউ কথা মনে না করা যে আমার খতা না, আমার এই গুনাহ কিনা गुनाह ना, এটা মনে না করা, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ताला का करम है कि जिसने हमको बचा लिया है। বরং এটা বলো যে রব্বুল আলামিনের করম, তিনি আমাদেরকে বাঁচাইছেন, তৌফিকের মাফি দিয়ে দি माफ चावत तौफीक दिया दिसेन। या आवाज आसमानी दिल में आ गई, अथवा आसमान থেকে आवाज दिलेर मध्य एसे गेছে। ना तौफीक आती तो क्या होता, तौफीक যদি না হতো তাহলে কি হতো। उल्लू की तरह फेरते रहते, उल्लूर मत আমরা এদিক সেদিক ফিরতে থাকতাম। कोई पूछता भी नहीं, क्यों जिज्ञासा करता ना, क्योंकि ये नफ्स बहुत बड़ा फिरौन है। कारण ये नफ्स अनेक बड़ा फिरौन। नफ्स फिरौन अल्लाह है साइरस्मकुन। ये मौलाना रूमी साहिब कौनिया फरमा रहे हैं कि नफ्स फिरौन से कम नहीं है, उसको जरा खूब दबा के रखो। नफ्स এটা ফিরআউন, এটাকে খুব দবায় রাখবা। उसका पेट मत भरो, তার কখনো পেট ভরতে দিবে না। ये बहुत बड़ा ফিরআউন है, এটা অনেক বড় ফিরআউন। अल्लाह আমাদেরকে नफ्स धोखा থেকে हिफाजत करुन, वरना उसको पुराना कुफर याद आ जाएगा। आज से 40 साल पहले क्या हुआ, पुराना गुनाह भी परवाह देता रहे। नफ्स को কখনো প্রশ্রয় দিবে না, এটাকে পেট ভরতে দিবে না, না হলে তো সে কি পুরানো কুফরের কথা স্মরণ চলে আসবে। 40 বছর আগের গুনাহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। इसलिए नफ्स से होशियार रहो, एजন্য नफ्स থেকে সাবধান থাকো। ये बेअदबी करा के बदनसीब बना सकता है, बेअदबीर কাজ করায়া বদনসিব করে দিতে পারে। बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मौलाना रूमी का ये शेर भी पढ़ा कीजिए, ऐ खुदा दूनी में तौफीक अदब, बेअदब महरूम मन बस फज़ल रब। ऐ अल्लाह, हम आपसे अदब की तौफीक मांगते हैं कि अपने बुजुर्गों से कोई बात बेअदबी की ना हो जाए। ऐ अल्लाह, हमें আপনার কাছে আদবের তৌফিক চাই, যে বুজুর্গদের সাথে যেন কোনো ধরনের বেয়াদবি হয়ে না যায়। क्योंकि बेअदब फज़ल रब से महरूम होता है, কেননা বেয়াদব
রব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকে। শুনতেছেন ভাইরা? কোনো শব্দ নাই, আওয়াজ নাই, সাউন্ড নাই, যেমন মনে হয় যেন একটা কবরস্থান, এরকম যেন না হয়। কবরস্থানের মতো থাকবে দিকেই। शायख की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत में दाखिल है। हजरत वाला कराची रहमतुल्लाह अलैह बोलेन, शायखेर मोहब्बत अल्लाहर मोहब्बतेर अंतर्भुक्त। अल्लाह के रास्ते का अदब अल्लाह का अदब है। खूब ख्याल करबेन, पिछনের দিকে কেউ যেন এদিক সেদিক খেয়াল না করে, এদিকে মোতাবজ্জহ থাকেন। আল্লাহর রাস্তার আদব अल्लाह का अदब। अल्लाह ताला रास्तार आदब मानी अल्लाह ताला आदब, क्योंकि शायख अल्लाह ही के रास्ते का तो रहबर है। शायख तो अल्लाह पथेरी रहबर। शायख का आदब करना शायखेर आदब, এটা কার আদব? अल्लाह की आदब। जो मोहब्बत अल्लाह के लिए करता है वो अल्लाह ही की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। যে মোহাব্বত আল্লাহর জন্য মানুষ করে সেই মোহাব্বত কার মোহাব্বত? আল্লাহর মোহাব্বত। ওই রুমেনিয়ার দল মাশাআল্লাহ জমিতে আছে, এদেরকে ঢোকা দেন মাথা। जो मोहब्बत अल्लाह वाली होती है लिल्लाह होती है। जो मोहब्बत अल्लाह वाली मोहब्बत है সেই मोहब्बत की मोहब्बत लिल्लाह अल्लाहर জন্য। वो बिल्लाह होती है, ये मोहब्बत की है बिल्लाह अल्लाह जन्नो। तो अल्लाह अपनी मकबूल और प्यारों की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के खाते में लिखते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहर प्रियদের को যারা मोहब्बत করবে সেই मोहब्बतটাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন নিজের খাতায় লিখেন। সুবহান আল্লাহ। নিজের খাতায় লিখেন। अल्लाह अकबर। इस मोहब्बत को अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के रजिस्टर में लिखता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह वाला के जो मोहब्बत करबे সেই मोहब्बत के अल्लाह रब्बुल आलमीन निजेर मोहब्बतेर रजिस्टरे लिखें। जो अपने शायख की मोहब्बत करता है, उसकी खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसको अपनी खिदमत में, अपनी मोहब्बत में दर्ज करते हैं। सुभान अल्लाह। যে ব্যক্তি নিজের শায়খকে मोहब्बत করে, শায়খের খিদমত করে, আল্লাহ তাআলা সেই খিদমতকে আল্লাহ নিজের मोहब्बतेर মধ্যে গণ্য করেন। সুবহানাল্লাহ। हजरत वाला कराची रहमतुल्लाह अलैह बोलेन, अगर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होता तो उस चरवाहे से जो ये कह रहा था कि ऐ अल्लाह अगर आप मुझे मिल जाते तो मैं आपके सर में जुए ढूंढता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलामेर जमानाয় এক রাখাল বলছিল যে হে আল্লাহ, আমি যদি আপনাকে পাইতাম তাহলে আপনার মাথার উপর বেঁচে দিতাম। जहां आप बैठते वहां झाड़ू लगाता। अल्लाह আপনি যেখানে বসেন আপনাকে পাইলে আপনার জায়গাটা আমি ঝাড়ু দিয়ে দিতাম। आपके पैर दबाता, अल्लाह আপনাকে পাইলে আপনার पाँव दबाया দিতাম। आपको रोगनी रोटी खिलाता, अल्लाह আপনাকে পাইলে घी भाजा परोटा खवाइताम। तो मैं उससे कहता कि तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो रोगनी रोटी खिला दे। हजरत আলা कराची रहमतुल्लाह अलैह बोलेन, আমি যদি ওই জামানা পাইতাম তাহলে ওই লোকটাকে আমি বলতাম যে তুমি मूसा अलैहिस्सलामকে घी भाजा परोटा खाओ। तो समझ ले तूने अल्लाह ताला को खिला दिया। सुभान अल्लाह। नबी के खावाया এটা মনে করবা যে আমি আল্লাহকে খাওয়ায়া দিলাম। सुभान अल्लाह। मैं उसको ये मशवरा देता कि अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हजरत আলা कराची रहमतुल्लाह अलैह बोलेन, ওই রাখালকে আমি এই পরামর্শ দিতাম যে কোন আল্লাহ ওয়ালাকে मोहब्बत করা, আল্লাহকে मोहब्बत করা। সুবহান আল্লাহ। সুবহান। পিছন দিকে বাইরে একটু আগান, যে বারিন্দা অনেকে কষ্ট করে বসে আছে। পিছন দিকে যে মাঝখানে একটু জায়গা খালি আছে, আপনারা একটু আগায় বসে। আরে ওই দিকে তাকায় আছে, কথা বলতেছে, আমি তাকায় রয়েছে পূর্ব দিকে। একটু হরকত করে, হরকতে বরকত। এই হরকত আবার ওই হরকত না, 4 নাম্বার কোনটারে কোনটার লাগানি লাগা। হ্যাঁ, ওই দা তুই বেলাকুন তুই
তাফাসসাহু ফিল মাজালিসি ফাফসাহু ইয়াফসাহিল্লাহ। এটা বরকতের কথা বলে। মজলিসে কাউকে জায়গা দেওয়ার জন্য আপনি একটু জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার রহমতকে প্রশস্ত করে দিলেন। আদান কিছু আলাদা সামনে জায়গা খালি আছে তো আদান। আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ মোহাব্বত নসিব ফরমান। अल्लाह सुलूक का इंतहाई आसान रास्ता। खूब ख्याल करे सुनी, अल्प समय आलोचना होबे। सुलूकेर सीमाहीन सहज रास्ता, सहज पथ। इरशाद फरमाया कि मैं लंबे लंबे वजीफे नहीं बताता। खूब ख्याल करे सुनें। हजरत अल्लाह कराची रहमतुल्लाह अलैहि বলেন, जाने अनेक लंबा लंबा वजीफा दी ना। কোনো কোনো মাশায়েখ ইলজামের নিজাম হলো লম্বা লম্বা ওজিফা, হাজার হাজার জিকিরের ওজিফা, লম্বা লম্বা ওজিফা দেওয়া হয়। হযরত বলেন, এই পিছনে দিকে যারা আছে এদিকে খেয়াল করেন, আমি লম্বা লম্বা ওজিফা দিই না। দরিয়াও মে যাকর 12 বাজে রাত তক ওজিফা পড়ো, এমন কোন ওজিফা দিই না যে দরিয়া দিকে আর রাতের 12টা পর্যন্ত ওজিফা পড়তে থাকো। জিকির ও নওয়াফিল भी ज्यादा नहीं बताता। জিকির নফল অনেক বেশি, এটাও বলি না। ज्यादा मेहनत और मुजाहिदा भी नहीं बताता। अनेक बेशी मेहनत मुजाहिदा करते হবে, এটাও বলি না। बस यही कहता हूं कि अगर औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सरहद तक पहुंचना है तो एक ही काम कर लो। सुभान अल्लाह। हजरत আল্লাহ कराची रहमतुल्लाह अलैहि বলেন, औलिया सिद्दीकीনের শেষ সীমা পর্যন্ত যদি পৌঁছতে চাও, কাজ একটা। বলেন না, কাজ কয়টা? সেটা কি? যে কাম না করো। সেটা হলো কাজ করবে না, মানে ইয়ানি গুনাহকে কাম না করো, গুনার কাজ করবে না, গুনার কাজ করবে না। অনেক লম্বা লম্বা জিকির লাগবে না, অনেক লম্বা লম্বা মুজাহাদা লাগবে না, রাত জাগিয়ে রাতের 12টা পর্যন্ত জিকির করা লাগবে না। হ্যাঁ, একটা কাজ করবা, সেটা হলো না করার কাজ। কিসের কাজ? সবাই বলেন, না করার কাজ। কি না করা? गुनाह ना करा, गुनाह ना करा। नजर को आराम से रखो, हराम जगह ना देखो। नजरটাকে আরামে থাকতে দাও, হারাম জায়গায় দৃষ্টি করিও না। শুনতেছেন কথা? क्यों काम लेते हो, आराम से रहो। अरे কেন এত কষ্ট করো? চোখের এত কষ্ট দাও কেন? এটা আরামে থাকো। जहां देखो कि एहतमाल है, वहां भी आंख बंद करके अपने अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। যেদিকে তাকাইলে গুনাহের সম্ভাবনা, বস সেদিকে না তাকাইয়া চোখ বন্ধ করে আল্লাহর ইয়াদ করতে থাকো, আল্লাহর জিকির করতে থাকো। बस अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। रट लगाओ, मौला को याद करोगे तो लैला खुद ही याद नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। हजरत আল্লাহ कराची रहमतुल्लाह अलैहि বলেন, আল্লাহর জিকির করতে জিকিরে লেগে যাও তো লাইলার কথা স্মরণেই আসবে না। সুবহানাল্লাহ। যে দিলে আল্লাহ থাকবে ওই দিলে লাইলা কি আসবে না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ, খুব চমৎকার কথা। আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকলে লাইলার জিকির তুই দিলে আসবে না, আসার কোনো সুযোগ নেই। देखें चमत्कार কথা। हजरत বলেন, क्योंकि मौला पाक है और लैला हजारों आयब रखती है। লাইলা বাক্তি আল্লাহকে দোয়া, কারণ আল্লাহ পবিত্র। বলেন সবাই, আল্লাহ কি পবিত্র, আর লাইলা হাজারো দোষ ত্রুটিতে ভরা। লাইলা কি হাজারো দোষ ত্রুটিতে ভরা। আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ কি পবিত্র। হযরত খুব চমৎকার উদাহরণ দিতেছেন। হাওয়া খুলতি হয় या नहीं? লাইলার जिसের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বাইরে যায় না? हाँ। लेट्रिन में हाथी है या नहीं? टॉयलेट किया आगे के आगे ना आगे। उसके पसीना निकलता है या नहीं? शरीर से दाम बेर हो जाए ना। 40 दिन ना नहाए तो मुख में बदबू आएगी या नहीं? 40 दिन একাধারে গোসল না করলে মুখ থেকে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বাইর হবে না? সুগন্ধ বাইর হবে, दुर्गंध বাইর হবে। तो फिर पाक जात को छोड़कर इन नापाक और मरने वाली लाशों पर क्यों मरते हो? সুতরাং পবিত্র খোদাকে বাদ দিয়ে এই মৃত লাশের পিছনে কেন ঘুরতেছ? আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে। লাইলার পিছনে ঘুরবো না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সকলকে হেফাজত করে।
নিরাপদ জিন্দিগি দেন, লাইনের পেছনে ঘুরাঘুরি করবো না, ঠিক আছে?